सर्वे भवन्तु सुखीन ये गोटे सुंदर कथा। सर्वे भवन्तु सुखीन सुखरे किए रहिबे केवल मनीष नुहे पशु पक्षी कीट पतंग ठारू मनीष पर्यंत आमे समस्ते सुखरे रहो से जो धर्मर हो जो मतर हो जो पंथर हो बेले बेले ये कथाटा को आमे ठीक बाटे आलोचना करू तेबे एते बड़ समाजर केन्द्रबिंदुता किए आपण कहे पार्लियामेंट एसेम्बली जाति संघ ये अलग कथा इति बड़ विशाल समाजर केन्द्रबिंदु होची प्रथम केन्द्रबिंदु होची जीवन द्वितीय केन्द्रबिंदु होची परिवार तृतीय केन्द्रबिंदु होची आम पुओ झियो नाती नातुणी मारे परिवेश भितर शिक्षा आसिला दीक्षा आसिला चिकित्सा आसिला सब कथा भी आसिबो आपण मानकु पचारू नहीं आपण मानकु भाबिबाकू मो समय दउची पिलाटी जन्म आपण माने आपणक माध्यम पति पत्नीर माध्यम पिलाटी संसार को आसिला जो पिलाटी संसार को आसिला तार प्रथम सेवक और सेविका किए पिता माता ताकू प्रथम शुभेच्छा देइतिले किए आत्मीय सुजन बंधुजन तार नामकरण करथिले किए तार मामू मंश ज्योतिष किंबा पुरोहित इत्यादि ताकू विद्यारंभ करथिले कि शिक्षक पिलाटी पाठ पढ़िला पिलाटी भल पाठ पढ़िबा पाई ताकू ट्यूशन कर दिया गला कोचिंग दिया गला केते कथा चलिला 15 वर्षरु कि 16 वर्षरु से टिके बाहर को चली गला ता भीतर सृष्टि हला गोटे अद्भुत उन्मादना ये उन्मादनाटा विभिन्न दिग को ताकू टाणिला एमिति उन्मादना परिवार पितामाता मो पुओ झियो बड़ हो गले बोली भाविकी तांको विश्वास करी रही गले तांको एतेटा तांको कार्यक्रम को एतेटा अनुसंधान कले ना यही पिलार यही उन्मादना कोठी धर्षण कोठी बलात्कार कोठी मद्यपान कोठी चरस ब्राउन सुगार कोठी गंजेई कोठी कौन खाई से उन्मादना को चतुर्गुणित कला गोटिक पर गोटे कुसंग भीतर बुड़ी रहा तार वैवाहिक जीवन आसिला बाप माँ कोठी बाप माँ कन्या स्थिर कले पुओ पई ताकू कुआगला अरेंज मैरेज कोठी पुओ स्थिर कला झील को झील स्थिर कला पुओ को कुआगला लव मैरेज ये लव मैरेज आउरी मजबूत हवा पई गोटे कोर्ट पेपर रे मैरेज करागला माने कई क्या छाड़ी जापर आउ गोटे इंटरनेट मैरेज ये सब मैरेज है आम पचारूँ तमें जो विवाह कल ताकू तुम कौच मैरेज विवाह शब्दर अर्थ आग बुझीच कि विशेष भाव गोटे घरर दायित्व को बहन करवा होची विवाह आपण से दायित्वटा कौन
ବୁଝିଛନ୍ତି କି ତା ଉପରେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବିବାହଟାକୁ ଗୋଟାଏ ହସ ଖେଳ କୌତୁକରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ। ଏଇ ଭାବନାଟା ତମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମନେକର ଯୋଉ ବାପ ମା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ, ତାଙ୍କର ବି ଆଖି ଅଛି, ଝିଅ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ, ତମ ମନ ଲାଖି ଝିଅଟି ଆଣିଦେବେ। ଯୋଉଠି ବାପ ମାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ଝିଅ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲା, ଏ ବିବାହ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ତମେ ଆଣିଥିଲ, ତମ ବୋହୂ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୋହୂ କହୁଛି ତମେ ଖରାପ କଲ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ସ୍ଥିର କଲ? ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାର। ଆମ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚମକୁ ଭଲ ପାଉଛ କିମ୍ବା ତା ଗଢ଼ଣକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତା ଚାଲିକି ଭଲ ପାଉଛ, ତାର ପୋଷାକକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ନା ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ଗୁଣକୁ? ତା ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ କି? ସେ ଗୁଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ କି? ନା ଝିଅ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛି, ଆଉ ପୁଅର ବୟସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅର ମା ବାପା ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ଝିଅର ବୟସ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ବାହାଘର କରିବାର ମାସେ ଯାଇନି, 2 ମାସ ଯାଇନି, ପୁଅଟି ନୁଚେଇ ନାଚିକି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଥିଲା କି ମଦ ପିଉଥିଲା, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକିରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି, କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲାଣି, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲାଣି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ।